मैं इस पे शदीद एहतजाज कर रहा हूं कि हमें मजबूर ना करो कि हम मुहर्रम से पहले ये फैसला कर लें। हम मुहर्रम से पहले अगर डॉक्टर साहब रिहा ना हुए, एक मीटिंग और करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने को जुलूस निकलने देना है या नहीं देना। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मजलिस और जुलूसों को रोकने के लिए कारी ज़वार बहादुर ने तकरीर में ये वाज़िया कहा है कि अगर अशरफ जलाली को गवर्नमेंट ने रहा ना किया तो हम मुहर्रमुल हराम में शियों के जुलूसों को रोकेंगे। और उनका मज़ीद कहना था हुकूमत को चाहिए कि अशरफ जलाली को फ़ौरन रहा किया जाए वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अज़ादारी कौंसिल पाकिस्तान प्रोफेसर अल्लामा जुल्फ़कार हैदर। आइए उनका पैगाम सुनते हैं अजीम न्यूज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु अर्ज़िन करबला व कुल्लु यौमिन आशूरा। अज़ादारान सुल्तान करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज एक इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। लेकिन सबसे पहले 1 जुलाई 2020 से हमने आज़ादारी के लिए जिस जद्दोजहद का आगाज़ किया था, इस पर हम मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए होम डिपार्टमेंट पंजाब को ख़त लिखा। इसके अलावा वन न्यूज़ टीवी के चेयरमैन जनाब ताहिर मेहदी, फ़रोग़ अज़ा वेब चैनल के मुर्तज़ा अली नकवी, अज़ीम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ राशिद अली शाह और शहबाज अली शाह, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेहरबानों के अलावा ख़तीब इस्लाम अल्लामा करामत अब्बास हैदरी के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने लम्हा ब लम्हा सपोर्ट किया। परवरदिगार आलम इन सब को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे, आमीन। अब आते हैं आज के ख़ास मौजू की तरफ। अज़ादारान करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़श्ता दिनों एक गुमराह कुन बिल बुनियाद इस्लाम के नाम से असम्बली में पेश किया गया। इस बिल के हवाले से चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड जनाब ताहिर महमूद अशरफी ने मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान को धमकी दी कि अब पाकिस्तान के हर चौक में दंगा और फसाद होगा। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से उनका ये बयान शदीद तरीन काबिल मुज़म्मत है। हर ज़ी शऊर को जनाब ताहिर अशरफी की इल्मी काबिलियत का अंदाज़ा है। जिन्होंने ताहिर अशरफी साहब को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया, दरअसल ये उनकी कारकर्दगी और अशरफी साहब की बतौर चेयरमैन तैनाती पर सवालिया निशान है। ये उस ज़माने की बात है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ अहमद शाह होम सेक्रेटरी पंजाब थे। तब ये इज़्ज़त माब ताहिर महमूद अशरफी होम डिपार्टमेंट पंजाब के अनऑफिशियल मुलाजिम की हैसियत से खदमात सर अंजाम दिया करते थे। यारान नुक्तादां को सब मालूम है कि वो खदमात किस तरह की थीं। अशरफी साहब के माजी के अलावा दीगर कारनामों और बहैसियत चेयरमैन उलमा बोर्ड उनकी तैनाती एक खुला राज है। मालूम हुआ है कि अशरफी साहब आजकल अपने गैर मुल्की आकाओं के पास मज़ीद डिक्टेशन और मालो असबाब के लिए इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर है। गुज़श्ता दिनों कारी ज़वार बहादुर साहब ने मलऊन अशरफ दजाली की
جناب مخدومہ کائنات کی شان میں گستاخی پر حمایت کا ہلکا پھلکا اعلان کیا تھا، مگر آج تو قاری صاحب کی ساری غلاظت ابل کر باہر آ گئی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ اگر ملعون دجالی کو محرم سے پہلے نہ چھوڑا گیا تو ہم محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے کا کوئی جلوس برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ واہ واہ، اسے کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ قاری زوار بہادر صاحب نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی منتیں کر کے اہل تشیع کے جلوس نکلواتے رہے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ پرانے گناہ گار ہیں۔ آپ نے جلوس نکلوائے نہیں، جلوس بند کروائے ہیں۔ آپ پہلے سے فرقہ واریت میں ملوث ہیں۔ آپ کے سارے ثبوت ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں۔ قاری صاحب، دراصل آپ کی ناسبیت اور اندر کی یزیدیت اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ دجالی ملعون قارون کی گرفت میں ہے، جائیں قانونی طریقے سے اس کا کیس لڑیں، بدمعاشی نہ کریں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک کلپ میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کی فرقہ واریت کو ہوا دینے کی پالیسی ہے، جو اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت اور حکومتی اداروں کو فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایسے شرپسندوں کو فوری لگام دینا چاہیے۔ اے ریت مظلوم کربلا علیہ السلام، عزاداری کے وارث حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ نہ ڈرنے کی، نہ جھجکنے کی، نہ گھبرانے کی، نہ پریشان ہونے کی قطعی ضرورت ہے۔ اب ہر گلی اور محلے میں، ہر گھر میں عزاداری ہوگی۔ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ عزاداری سلطان کربلا میں حصہ لیجیے اور ان یزیدی پلوں کو بتا دیں کہ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔